Okay na. Yan o. Parang Joe Max nakalagay, no? Oh, Joma. Lock. May lock ba? Wala. Okay. BBC. Ay. BBC. A. BBC A04029. 29. Tagos OB. Sticker. Excuse me. Ito yung Rado mo. BBC ulit. Second bird. Joe Max. BBC A029 Sa Clocky ba makita yung number niya? Sa ilan akong clock? 31. Hindi yata. Hindi. Sticker. Ano? Parang 6-1 ah. 6-1. Baka mo to. Tawad siya. Ano 6-1 ba? Oo. Ito pwede. Yung sa baba. Okay na to. Oy, Mali yan ba to ha. Oh, tong yung ba ito na? Bali tatlo, 1.5. 1.5. Hindi, yung video na ba yan? Oh, okay. Pangatlong ibon, parang Joe Max. BBC A0 4050 sticker. What view ka nila? 1830. 1,830. Good pala. Pati ano, load sandaan. 1819. Ano to ba? Okay, pangapat na ibon, parang Joe Max. Okay na. ARPU 69 57 Tumatawa dyan sa number. 26 6-1. Pasa mo nga sa akin. sticker. Sit down. Okay ba? Thank you, boss. Kaya yung kay Butchoy. Wow, ito kaya. Ano, Boss B? Pasa mo sa akin. Sinag ko na. Ano yan? Butchoy po ako. Lolodan? Hindi, training tsaka bayad sa OB. Palimang iboy, parang Joe Max. BBC. BBC A04. 026. Sticker. Okay na, Boss B? Okay na kaya? Okay na to kaya? BBC. Okay, may ibon. BBC A04. A04 025. 025. Sticker.
BBC. BBC. A04. 304. 048. 048. Sticker. Ilan? Pangwalo. Ito, pangwalong ibon. Parang Jomax. BBC. A04. A04. 031. 031. Toyo mo. Ilan? Sticker. Walang kuling. Meron pre. Meron. Dami ako tayo area sa Salmon. Bantuwa. Okay, pabanto ka. Wala rin. Tapos susunod na loading, banto ka ulit. Wala rin. Parang pae. Pero ang laban nun sa dulo, sa na. Yung mga hindi na umuwi, hindi na mag-load, wala na sila. Naglag na. BBC. A04. 0, 027. 7. Sticker. Mangilan yan, pre. Pansyam. Shock. Sampu ba yung gano'n? Ano ka doon sa tayo? Sarap mag-block niya. Ito, may sumali na pare. Alis na eh. Ay, sali mo isa. Alam mo, mabahid doon. Survivor ah. Survivor. Oo, meron area pre. Sali mo na yan. Ito daw. Yan. Okay. BBC. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? A yan yan tol. A04. Wala. A04. 24. 024. Okay. Sticker. Nadulog yan eh. Oh, mas may area din tayo para isang laptop. Isang laban lang yan. Andun yung ano eh. Yung mga matuli natin eh. Ano to? Sali ko to? Kailangan matulin dyan. Hindi kailangan to. Sa Survivor. Survivor. Oh, yan. Ilan sasali mo? Isa lang. Isa lang? Bayad, bayad. Bali ano to pre? 5K.